ni an nana réseau sanfɛ o bɛɛ bi bɔ k'an wele n'i y'a mɛn ɲɔgɔnna donibatala tɛ ɲɔnbaga ɲuman de b'i la n'i y'a mɛn ɲɔgɔnna kumakɛla tɛ dɔ de b'i lamɛn wa dɔ de b'i filɛ an b'u fo k'u barikada minnu bi Mali kɔ kan diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ an b'u bɛɛ fo nin waati na k'u barikada k'u waleɲuman dɔn minnu fɛnɛ bi Mali kɔnɔ yan an b'olu fɛnɛ fo u ka cɛsiri la k'u barikada k'u waleɲuman dɔn nin sanga in na n'Ala ka diɲɛ se kuma an bɛ kɛnɛ min kan bi dɔnni kɛnɛ don an bɛ tila ka nɛgɛjuru labila maaw bɛ weleli kɛ n'Ala ka jɛ u ka lajɛli bɛ kɛ Ala mana maa min garisɛgɛ don n'Ala ma min ta don e bɛ taa WhatsApp sira fɛ 00223 74 48 36 42 74 48 36 42 kuma yan'o cɛ maaw ka appel cɛ a ka di i ka fayida dɔ di jɛmɔgɔ ma an ka sɔrɔ ka taa an ka baara babu kɔnɔ alhamdulillah Sefula ni an y'a kanu ka fayida mun di bi a fayida bɛ se ka girinya komi a bɛ se ka fɛkɛya ni mɔgɔ mɔgɔ sera ka kɛ nin waati na ni sunkaloba in kɔnɔ komi mɔgɔ fɛnɛ bɛ sun na mɔgɔ fɛnɛ bɛ sun na i b'a sɔrɔ a wurudi bɛ se ka gɛlɛya caman ba ma sinon ni mɔgɔ min sera ka fatiya wurudi siɲɛ 1001 1001 i b'a wurudi siɲɛ 1001 i bɛ kelen kɛ ka 1000 kɛ ka tugu a la Sefula ni mɔgɔ mɔgɔ tugura na yanni dɔgɔkun kelen cɛ i mako bɛ dayɛlɛ belebeleba mun na ani fɔnni belebeleba Ala bɛ dabɔ dɔ yɛlɛ i ye mun bɛ hɛrɛ suru i kan a b'a sɔrɔ kamanagan fɛn fɛn b'i la Ala b'a bɛɛ wuli ka bɔ i kan ne nin kɛli ye nin waati in na Ala ka diɲɛ inshallah ok a faamuna kuma n'an bɔr'o la i m'a dɔn jɛmɔgɔ bɛɛ sɔgɔlen banna nin sanga nin waati in na a ka di i ka kuma filɛli yɛrɛ nafa jumɛn filɛli la lajɛli alhamdulillah Sefula diɲɛ fɛn o fɛn i b'a sɔrɔ sopaseman de b'a la kun de bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ la dɔnni yɛrɛ kunkolo ye filɛli de ye dɔnni se ka sira sɔrɔ fiyewu ni filɛli tɛ dɔnni ye tɔrɔsi de ye ale de bɛ se ka sira jira mɔgɔ mun dekun bɛ mɔgɔ mun kan ani mɔgɔ mun fililen don a taa sira ma ka fɔ taa nin fɛ kana taa nin fɛ ka tila k'a kɛ yelen k'a jɔ a tigi fɛn mun b'a tigi kunna k'a jira a la donc ɲagami min b'a ka fɛn na a ka se k'a woloma k'a bɔ ɲɔgɔn na ɲuman ni juguman b'a kunna pour que a bɛ se ka lafiya sɔrɔ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ donc filɛli de ye nin ye filɛli jaabi de ye nin ye filɛli de bɛ hadamaden ka ko ɲagaminen cɛcɛn ɲagaminen i ka ɲɔ na soit i ka fini na k'a woloma k'a bɔ ɲɔgɔn na o tɛ dɔn ni filɛli tɛ dɔnni yɛrɛ kɔnɔ maa o maa tɛ filɛli dɔn mɔgɔ yɛrɛ mako dilali ka gɛlɛn filɛli ɲɛdɔnbaliya kan wa mɔgɔ mako dilali bɛ se ka teliya ni filɛli ɲɛdɔn de ye donc filɛli yɛrɛ de ye ko in base ye a bɛ taa ni filɛli de ye n'i y'a kɛ mobili ye n'i ye mɔriya kɛ mobili ye a motɛri o ye filɛli de ye donc wajibi de don fo an k'an da don filɛli la k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen k'o tigi sɛmɛ bɛ filɛli la a ka ca Ala fɛ i b'a sɔrɔ o tigi ka ko ɲɛnabɔlen don a ka ca a ka ko ɲɛnabɔlen ka ca a ka ko ɲɛnabɔlen ka ca mais mɔgɔ mun bɛ yen n'o bɛ mɔgɔ bɔ filɛli la soit a t'a ale kunna yɛrɛ k'a fɔ mɔgɔ kan ka ko filɛ kuma bɛɛ a bɛ se ka na ko ɲagaminɛw bɛ se ka na i ka ko kɔnɔ i sigin tɛ n'a ye wagati min na ni filɛli kɛbaliya sababu ye ko dɔw bɛ bali ka k'i la i sigin tɛ ni mun ye soit i ka ko bi bon i b'a dɔn diɲɛ fɛn fosi tɛ mun bɛ caya banni ma nafolo mana caya cogo cogo Sefula Ala de y'a d'i ma wa Ala bɛ s'a banko la kojugu ni Ala jɔra nafolo banni ka adamaden kunna i yɛrɛ ɲagalen a la n'a ye problème wuli nɔfɛ walahi i b'a fɔ ko diɲɛ bɛɛ b'i juguya la mais filɛlikɛbaliya de bɛ se k'olu bɛɛ fɛ jɔ bon filɛlikɛ dɔw ta ye u bɛ filɛli kɛ parce que i b'a dɔn n bɛ mun f'i ɲɛna nin kuma in jaabi la yan i ni maa ka kɛ ɲɔgɔn bolo mun bɛ kodɔn kodɔnna de bɛ se ka mɔgɔ bilasira dekun natɔ i ma k'a f'i ye karisa an ka nin kunbɛn depuis yɔrɔ jan i ka sɔn i kana sɔn wa n'i sɔnna hali n'a dekun nana a ka ca Ala fɛ i b'a ye k'a fɔ n'an kun ma nin kɛ dekun in nanen filɛ nin de tun bɛna kɛ wa o kun ka jugu a bɛɛ ye wa i b'o fɛnɛ kɛ dekun in mana na cogo cogo a bɛ se ka ko dɔ kɛ dɛ mais i b'a ye tiɲɛna ja kɛlen ɲɛna sinon a kun bɛ kɛ bɛɛ tiɲɛ de ye o de la tuma dɔ la i b'a fɔ mɔgɔ dɔw ye ni dekun b'i ka ko la nin saraka i y'a bɔ o nin ko in bɛ kɛ i m'a bɔ a bɛ kɛ mais n'i ye saraka in bɔ a bɛ dɔ bɔ i ka ko kɔlɔlɔ la est-ce que i y'a faamuya donc fosi tɛ se k'o jira mɔgɔ la ni filɛli ɲɛdɔn tɛ ani filɛli ɲuman ɲuman bon mɔgɔ caman bɛ kɛ dekun dɔw kɔnɔ soit u bɛ kɛ milieu dɔw kɔnɔ nafolo ko sira kan bon dekun bɛ na u ka ko kɔnɔ u yɛrɛ sigin tɛ ni dekun min ye o ju bɛɛ bɛ sɔrɔ nin de fɛ
a faamuna maa min bɛ fɛ a ka lajɛli ka kɛ olu bɛ weleli kɛ an bɛ mɔgɔ tali daminɛ salamu aleykum n b'a an b'ala tanu kori baasi t'i la n balimakɛ Usman Jalo i ba tɔgɔ Suleman Jalo Suleman i ba tɔgɔ Umu Jalo ok Suleman i bɛ to lamɛnni la na bi an ni Sheikh Mamadu Kuma bɛ ɲɔgɔn bolo inshallah i ka lajɛli bɛ kɛ jumɛn kan ka jɛnatigɛ tacogo ok a faamuna lajɛli bɛ kɛ ok ka mɔgɔ ladɔnniya bi an wulila ka se Mamadu Kuma ma dɔnnibagaba don mori don ne yɛrɛ bɛ to ka fɔ a ma ko nafolo morikɛ k'i kɛ nafolotigi ye sanni suko ni dugusɛjɛ cɛ ala y'a sɔn o dalilu la maa fɔlɔ o ka jaabi min Sulemani ale ka jaabi bɛna di o bɛna bɔ sisan n'ala ka jɛ o bɛna ladɔnniya kuma sabali filɛli yɛrɛ kɔnɔ a bɛ se ka hadamaden dɛmɛ i ka ko caman na quoi alhamdulillah sefula filɛli bɛ se ka hadamaden dɛmɛ i ka ko ɲɛnamaya ko bɛɛ lajɛlen na i b'a dɔn ala tɔgɔ de b'a sira ni sira jirala ka ban ala tɔgɔ de b'a sira tali teliya o ye tiɲɛ maaw ka partage an kanubagaw bɛ faamu na inshallah an bɛ mun fɔ ale ɲɛna n'an balimakɛ ka jaabi bɔlen an bɛ nin waati mun na an b'a fɔ nin waati ka gɛlɛn ma a y'a faamuya a ka lamɛnni k'a ka fɛn kan a y'a tigɛ a b'a la a b'a la a b'a la n balimakɛ tulo b'an na ok i ka jaabi bɛ ka bɔ mɛ nin waati gɛlɛya b'a ka ko kɔnɔ a kɛmɛ ni waati dɔw fusara waati dɔw bɛ gɛlɛya o kɛmɛ sababu ye k'ale yɛrɛ hakili ɲagami dɔɔni a yɛrɛ bɛ to ka siran a ka ko kɔnɔna na mɛ a ka da la k'a fɔ nin bɛɛ kɔfɛ a ka hɛrɛ bɛna basigi parce que ale kun tɛ tan ko kun tɛ tan i bolo bi ka ko kun tɛ tan mɛ nin wagati in na ko ɲagaminen don i bolo gɛlɛya ni waatini dɔ fusara waatini dɔ bɛ gɛlɛya kuma dɔ e yɛrɛ mana nisɔndiya dɔrɔn a bɛ gɛlɛya puis sɔrɔ ka dɔgɔ dépense ka ca wala donc i ka ko bɛ nin cogoya in de la nin waati in na mɛ an bɛ mun f'i ɲɛna pour que i ka lafiya n'i ye sababu dɔ sɔrɔ mun b'i bila ka bouger i filɛ yɔrɔ min na ka bɔ yen i bɛ commencer i bɛ lafiya sɔrɔ n'i bɔra yen waati o waati i bɛ lafiya sɔrɔ ne m'a fɔ n'i bɛ yen i tɛ hɛrɛ sɔrɔ dɛ mais n'i bɔra yen i bɛ hɛrɛ mun sɔrɔ i t'o sɔrɔ i sigilen ye mais i ka sabali i ka ko kɔni kɔrɔ dɔɔni ni sababu o sababu nana ko mun b'a to i bɛ se ka bouger ka bɔ yen i bɛ bouger i ka hɛrɛ b'o la kosɛbɛ kosɛbɛ hali n'a sɔrɔ a bɛɛ ye jamana kelen mais i bɛ se ka déplacer dɔɔni i ka hɛrɛ b'o kɔnɔ kosɛbɛ kuma dɔɔni kɔnɔna la i ko wagati ka gɛlɛya ma est ce que dɔɔni kɔnɔ i b'a fɔ n'an balimakɛ y'a jigi sɛmɛ la ka se ka dɔɔni kɔnɔna la ka ko dɔ k'a ye ka se ka wagati fisaya ma olu bɛ se ka kɛ n'ala sɔnna sefula an yɛrɛ fɛn dɔw bɛ yen kuma bɛ bɔ ni kuma ye an kɛn bɛ ka labɛn kɛ nin waati in na halisa parce que an bɛ ka gɛrɛ waati dɔ n'o ye Lailatul Qadri ye an ye an ka khawatimul khayri an bɛna baara labɛn k'a kɛ mɔgɔ hakɛ dɔw ta an bɛ se k'a ta i n'a fɔ ni an bɛ e yɛrɛ ɲininka nka an kana mɔgɔ caya kojugu an bɛ mɔgɔ hakɛ dɔ ta an b'a di o mɔgɔ hakɛ ma pour que parce que Lailatul Qadri ye ko latigɛ su de ye bon don dɔ de bɛ yen nin ko in bɛna labɛn ka bɛn don dɔ de ma an bɛ mɔgɔ hakɛ dɔ de ta k'a labɛn ka bɛn o ma pour que k'a di o mɔgɔ kelen kelen bɛɛ ma nɔgɔya la n'ala sɔnna ka taa nin sunkalo in na yanni sunkalo wɛrɛ cɛ a tigi b'a dɔn k'a fɔ ko ala ye ne dɔn a ka ko la balimakɛ i y'a faamu ma dama damani parce que b'a baara ka gɛlɛn n'i tɔgɔ ni ba tɔgɔ di a labɛn bɛ k'i ye ka sabatu k'i ka ko la ka daminɛ ɲinan yanni san wɛrɛ sunkalo e yɛrɛ n'a dɔ bɔ tiɲɛna bɔ ala ye ɲinɛ caman ɲɛsin ma quoi wala bon ni mɔgɔw b'a la n'i bɛ fɛ a ka bara i bɛ taa WhatsApp sira fɛ
Voilà, i bɛ taa WhatsApp fɛ i bɛ kuma fɛ quoi n'Ala ka jɛ a kan ko kan ka kɛ cogo min na a b'i ladɔnniya. D'accord, ok, problème t'a la, inchallah. Ok, a faamuya. Merci beaucoup. Merci, ok. N y'a faamu. Ok. Kuma i da magara dalu min na sisan yani an ka mɔgɔ ka appel ta sabu nafa b'o de la kosɛbɛ i ko dalu in tɔgɔ Khawatimul Khairi. A bɛ mun kɛ? Khawatimul Khairi ye hɛrɛ de ka hɛrɛ dayɛlɛ n'a fɔ an bɔra ka nin ka ko lajɛ sisan ko datugulen don ko bilekolen don ale yɛrɛ kamana gannen don. Khawatimul Khairi bɛ se ka baara anw fɛ san kɔnɔ siɲɛ kelen dɔrɔn. Bon an b'o waati dɔ de kɔnɔna na. Bon an tɛmɛna a tile hakɛ kɔnɔna fɛ sisan o labɛnw daminɛna an fɛ ka ban. Donc a baara bɛna kun cɛ n y'a kanu n'an donna émission kɔnɔ ka se ka kuma fɔ ye ka kɛ surprise an bɛ mɔgɔ hakɛ dɔ ta an bɛ se k'a koron k'a kɛ mɔgɔ minnu ye k'a d'u ma nɔgɔya la bɛɛ ka se k'ale sɔrɔ yanni Laylatul Qadri cɛ. Hali maa o maa bɛ yen n'a sɔrɔ i bɛ Xrel la an bɛ maa hakɛ mun ta n'an y'a maa hakɛ ta ni u y'u ka sama bɛ taa pase hakɛ mun na an b'a bɛɛ bila DHL fɛ bɛɛ ka se k'i ta sɔrɔ parce que n'i y'a jateminɛ an ye Laylatul Qadri cɛ n'a tila a tɔ bɛ sɔn ka tile 10 ni dɔɔnin bɔ. Tile 10 bi tɛ tile 14 an n'a cɛ tile 12 ɲɔgɔn. Voilà tile 12 ɲɔgɔn. D'accord donc tile 12 ɲɔgɔn ni mɔgɔ o mɔgɔ donna ni k'a daminɛ sini. A fɔ su in na kɛ émission bannen. Émission bannen kɔfɛ k'a daminɛ su in na bi su in na fo ka taa se bi kunɲɔgɔn ma bi ti lundi wɛrɛ. Wala an bɛ mɔgɔ ta ka bɛn o ma ni mɔgɔ o mɔgɔ donna an bɛ bɛɛ ka sama bila yanni ka se lundi wɛrɛ ma donc a kɛra cogo o cogo la bɛɛ b'i ta sɔrɔ wa hali sini ni mɔgɔ mɔgɔ y'a ta an bɛ se ka hali mɔgɔ 20 ta bila sini bɛɛ bɛ se k'i ka sama sɔrɔ problème fosi t'a la. Mais ça veut dire maa min ka ko balannen don i ka mana don ko o ko la n'a tɛ ɲa. C'est fila k'a daminɛ papier ko la k'a daminɛ hamina ko gɛlɛn b'i la k'a daminɛ bana gɛlɛn b'i la mun ye bana sidɔnbali ye k'a daminɛ e ka ko yɛrɛ de bloquelen don yen nɔ soit e yɛrɛ de tɛ ka kanu mɔgɔw fɛ ou bien e bɛ baarada o baarada la mɔgɔw bɛ k'i juguya ou bien e kɛn bɛ ka hɛrɛ sɔrɔ juguya yɛrɛ kɛn bɛ ka hɛrɛ in kɛ a tɛ ka basigi i bolo fiyewu mɔgɔ si tɛ fɛ parce que i bɛ ka taa ni hɛrɛ in sira o sira fɛ mɔgɔw b'i nɔfɛ pour que u bɛ se k'i ka kow tiɲɛ i bolo cogo min na gɛlɛya o gɛlɛya bɛ hadamaden kan n'a bɛ hami k'i ka ɲɛnamaya don bɔgɔ la ou bien k'i ka taasira jɛngɛ i bolo ou bien ka hamina ko gɛlɛn bila i kan nin baara in bɛ dekun bɛɛ lajɛlen wuli a labɛnnen don o de kama mais presque ma gɛrɛsɛgɛ ko gɛrɛsɛgɛ a ka teli o fɛ a filanan i ka ko bloquelen k'a dayɛlɛ yɔrɔnin kelen. Ça veut dire dalu min a bɛ ko caman kɛ mais n'a dilanna maa min ye sisan gɛrɛsɛgɛ a b'o dayɛlɛ joona ko bloquelen k'a dayɛlɛ joona a b'o kɛ teliya la papier ko bloquelen k'a dayɛlɛ joona ka sababu dayɛlɛ a b'o kɛ teliya la c'est fila an ye nin kɛ ka sin ka kɛ surprise ye ten ka bɛn Laylatul Qadri ma mɔgɔ minnu mana se ka don ka se k'u dɛmɛ n'a ye a dabɔra o dɔrɔn de kama ni i ye mɔgɔ hakɛ mun ta sisan n'a cayara an b'a f'i ye o ka ca an ka dɔ b'o la n'a bɛrɛ bɛnna an b'a to o fɛnɛ ma pour que an bɛ se k'a kɛ ka fɛrɛ parce que munna laɲini dɔ de b'a kɔnɔna na a ka d'an ye mɔgɔ caman ka se k'a ta sɔrɔ yanni Laylatul Qadri in cɛ pour que i ka se k'a baara kɛ k'a fɔ n'o tɛmɛna k'i tɛ se k'a kɛ o tɛ mais a ka d'an ye i ka se k'a sɔrɔ parce que Laylatul Qadri yɛrɛ don ka taa dugusajɛ la an yɛrɛ bɛna baara kuncɛ baara dɔw de kɛ ni mɔgɔ bɛɛ y'a ta sɔrɔ ka bɛn n'o ka d'an ye kojugu parce que a duwawu kalan ta kuncɛ latigɛ don yɛrɛ an b'a ko kɛ o la n'Ala ka jɛn ye. Ça veut dire dalu mɔgɔ bɛ jamana kɔfɛ mɔgɔ bɛ jamana kɔfɛ a dilannen don o bɛɛ ye mɔgɔ bɛ jamana kɔnɔ u bɛɛ ka kan na i bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen mɔgɔ ye an lamɛn nin waati in na n'i ye i tɔgɔ di k'a fɔ ko i bɛ fɛ k'a ta problème fosi t'a la a baara bɛ kɛ a bɛ kɛ a baara labɛnnen don ka ban mais mɔgɔ hakɛ de don a tɛ se ka caya donc n bɛ fɛ e de bɛ mɔgɔ ta sisan n'i ye mɔgɔ hakɛ mun di an b'a lajɛ n'a sɔrɔ o bɛ se ka koron o bɛɛ ta di parce que caman labɛnnen don ka ban bon ni an y'a ye k'a fɔ e ye mɔgɔ mun di mun labɛnnen don an bolo o ka ca o ma an b'a fɔ o ka ca n'a sɔrɔ an bɛ se ka dɔ labɛn joona ka fara kan k'a daminɛ sini ka se sinikɛnɛ ma pour que ka se ka mɔgɔ ma an b'o kɛ mais an kɔni kɛn bɛ ka labɛn dɔ kɛ ka ban n'Ala ka jɛn ye. Kuma n'i ko ne ka mɔgɔ fɔ a ka di ne ye k'a daminɛ bi fo ka taa se mɔgɔ mana na a tant que ni labɛn bɛ yen k'a k'a bɛɛ lajɛlen parce que ni maa dɔ fɔ maa bɛ se ka caya dɔw bɛ dogo t'a sɔrɔ k'a labila yɛrɛ tile 10 n'a y'a sɔrɔ a bɛ se ka baara kɛ
ka taa se wuli laturu kadiri wagati ma quoi. O kan o bɛ se ka kɛ mais i n'a fɔ n ye yɔrɔnin dɔ de fɔ a la k'a fɔ ko n'a tɛmɛna k'a se ka kɛ o tɛ mais ne bɛ k'a kanu ka da yɔrɔnin dɔ de kan bɛɛ ka se k'i ta sɔrɔ ka bɛn a waati in kɔnɔna ma mais an y'a kɛ mɔgɔw ye ka bɛn waati o waati ma an ye kelen mun fɔ temps don kelen t'a jɛ i yɛrɛ b'a ta dɔrɔn direct don dɔrɔn depuis i yɛrɛ mana ta a kɛcogo bɛɛ mana fɛ i yɛrɛ mana k'a kɛcogo la dɔrɔn i yɛrɛ bɛ sigi k'a lajɛ n'a ni mun bɔra ɲɔgɔn fɛ i y'a faamuya sefula fɛn minnu don kuma dɔw la a ka kan hadamaden i ka ko dɔw jira olu bɛ jate ŋaniya ɲumanyaw fɛ quoi olu ye ŋaniya ɲumanya dɔ ye fɛn dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ mɔgɔw i b'a kɛ i yɛrɛ ye mais a tant que e bɛ k'a kɛ i yɛrɛ e dun bɔra i bɛ mɔgɔw mako dilan o tuma i jija i ka bɛɛ kanu ni hɛrɛ i bɛ mun kɛ i yɛrɛ ye i k'o di i balima ma a fana ka nafa sɔrɔ n'a ye a faamuna n'Ala sɔnna mais kuma maa 50 bɛ se ka sɔrɔ bon sefula ne bɛ mun fɔ an k'a kɛ maa 40 parce que waati in koronnen don dɔɔni sunkalo baara ka ca e yɛrɛ b'a kalama an bɛ tafsiri kɛ an bɛ fɛnw kɛ donc ni mɔgɔ mun sera ka don ka se maa 40 kɔni ma an b'o ta pour que olu bɛɛ ka se k'a lasɔrɔ nɔgɔya la ka bɛɛ ka se k'a sɔrɔ nɔgɔya la ça veut dire a baara bɛ kɛ gazigɛ maa min mɔgɔ bɛ gazigɛ yɛrɛ garizɛgɛ i ka ko yɛrɛ de bloquer i ka ɲɛnamaya yɛrɛ ko kɛmɛ k'i kamana yɛrɛ de gan parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ hali olu bɔdon man ɲi ko bɛɛ tiɲɛnen d'u bolo bɔlen sisan depuis u taara yɛrɛ u bɛ k'a ɲɛɲini ka dɛsɛ o ye bɔdon cɛli de ye parce que n'i bɔra dolo mun na i bɔra don mun na parce que kalo kɔnɔ don nahisiw de bɛ yen don dɔw bɛ yen mɔgɔ man ka bɔ o la n'i bɔra o la fo kisɛ tɛ se ka segin n'i bɔra o don dɔ la fo kisɛ tɛ fɛn sɔrɔ n'i bɔra o la siri minnu bɛ da i kan i bɛ taa i b'a ɲɛɲini ka dɛsɛ i tɛ papiye sɔrɔ i tɛ wari sɔrɔ i t'i yɛrɛ sɔrɔ i ni maa t'i bɛn fosi mana taa fan o fan a bɛ k'i kɔnɔ ko diɲɛ bɛɛ kɛmɛ k'i danga dɔw yɛrɛ bɛ k'u ta miiri i n'a fɔ bangebaaw tɛ ɲuman kɛ ou bien est-ce que barika de bɛ na k'a sɔrɔ o si tɛ a bɛɛ sirilen don i bɔcogo de la donc nin fɛn in de labɛnnen don pour que ka mɔgɔ kelen kelen bɛɛ bɔ ni dekun kɔnɔ ni Ala ka diɲɛ ça veut dire mɔgɔ mana ta a tant que gazigɛ a b'o ɲa ni n'a sɔrɔ degun gɛlɛn dɔ bɛ k'i yɛrɛ ɲɛkɔrɔsi degun gɛlɛn dɔ kɛmɛ k'i ɲɛkɔrɔsi yɔrɔ n y'a f'i ye ka taa bana gɛlɛn don ko bɛ yen ni ko gɛlɛn don degun gɛlɛn dɔ kɛmɛ k'i ɲɛkɔrɔsi papiye ko gɛlɛya de bɛ e kan kami e taara e mana baara o baara daminɛ i tɛ sabati baara yɔrɔ sɔn dɔrɔn u bɛna juguya dɔ daminɛ dɔrɔn u b'i gɛn ka bɔ o baarakɛyɔrɔ la soit e mana baara o baara daminɛ kelen ka nafa sɔrɔ i bɛna juguya dɔw de sɔrɔ mun bɛ i ka ko bɛɛ tiɲɛ soit e yɛrɛ tɛ ka kɛ mɔgɔ kanunen i ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i ka patron ni fɛnw fɛ soit e yɛrɛ de kɛ mɛ mɔgɔ ye wari o wari bɛ sɔrɔ i tɛ taa cogo fosi dɔn a na e kɔni wari tɛ basigi e bɛ wari sɔrɔ cogo min na dɔrɔn i bɛ bali k'a ye a bɛ taa ten ou bien i bɛ relation ɲɛnamabaw sɔrɔ mais a relation kelen si tɛ mun bɛ réaliser parce que n'a y'a kuma fɔ ko bɛn mana k'a kan dɔrɔn para o y'a jɔlen ye a ko bɛ tiɲɛ voilà sefula nin baara in ye o ko tellement dama dama ye ka mɔgɔ bɔ degun kɔnɔ joona parce que fɛn mun don a ka teli quoi i b'ale ta dɔrɔn i yɛrɛ bɛ commencer ka i yɛrɛ ye n'Ala ka diɲɛ a faamuna an b'a fɔ mɔgɔ fɛn fɛn mɔgɔ mana jɔ nin na sisan i k'a dalilu tɔgɔ fɛ kawatimul khayri kabatul kayri kawatimul khayri o faamuna k'a fɔ mɔgɔ bɛ gazigɛ ba la ne bɛ fɛ k'i ka gazigɛ ka kɛ sabu gazigɛ la fɛn bɛɛ b'o la gazigɛ la i bɛ se ka du sɔrɔ i bɛ se ka nafolo sɔrɔ sababu bɛ dayɛlɛ i ye côté bɛɛ la i bɛ se ka baara sɔrɔ n'a sɔrɔ i bɛ baara la i bɛ se ka place ba fɛrɛ sɔrɔ gazigɛ o b'o kun fɔ maa min mago bɛ gazigɛ la a ko fɛn ye gazigɛ yɛrɛ de ani i ka fɛn débloquer i ka fɛn bloquer k'a débloquer o bɛɛ ye gazigɛ de ça veut comme basé bɛ gazigɛ kan maa min b'a la i gazigɛ kana jɔ sababu ka dayɛlɛ fan 14 bɛɛ maa 40 talen don n ko maa 50 kuma ko b'o tɛ ɲa maa 40 a baara bɛ kɛ k'a don olu ma ni maa mago b'a la sa i bɛ taa whatsapp sira fɛ sefula ni sunkalo banna ni mɔgɔ min ni chance sɔrɔ nin waati in na o de don mais ni sunkalo banna an bɛna n'a émission sigira n'i da sera a kuma ma mɔgɔw o waati an b'an ka prix fɔ a la a faamuna voilà mais sefula n'i ye ko k'a di ka mɔgɔw ma min na sisan an filɛ sigiyɔrɔ mun na problème t'a la bɛɛ b'a ta o la pour que nɔgɔya kama nin kalo in na a tɛ tɛmɛ o la ne y'a dabɔ nɔgɔya de kama maa 40 ye nin kalo in na inshallah a faamuna bɛɛ lajɛlen ka na ta ni maa mago b'a la u bɛ taa whatsapp kan 74 48 36 42 74 48 36 42 n'i taara o sanfɛ n'Ala ka jɛ n'i ko b'i mago bɛ gazigɛ n'a y'i diya fɔ ko gazigɛ parce que a tɔgɔ bɛna mɔgɔ caman sefula bariko langolo mankan ka ca o ka ca dɛ ni ye dɔnnibaa sigilen ye sukanfɔ la extérieur mɔgɔ ninnu filɛ u bɛ dekun de kɔnɔ o ye tiɲɛ ne m'a ɲini fiyewu
ka gɛlɛya kɛ extrait si ma o tɛ ne ka laɲini kɔnɔ ne y'a ɲini n bɛ se ka nɔgɔya kɛ maa o maa ye ne bɛ nɔgɔya kɛ bɛɛ ye k'i dɛmɛ seko la la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha ala ko k'a tɛ nisi wajibi fɛn na f'a bɛ se mun na donc ne y'a kanu ne se dɛmɛ mun ye dɔnni fitinin mun bɛ ne na ne ni bɛɛ lajɛlen ka jɛ a la k'a partager n'i ye dɔnnibaa sigilen ye e kɛra ɲɛma fiɲɛ ye nin fɔ an ye nin tɔmɔ fɛn t'i kɔnɔ sinon n'an sigira an bɛ dɔnni kuma fɔ ou bien n'an sigira an bɛ fɛn fɔ mɔgɔw ye u bɛ se ka mun ta n'u bɛ nafa sɔrɔ n'a ye donc weleli in bɛɛ kun y'o ye u ka lajɛli fɔ lajɛli ɲuman ka f'u ye u k'a lamɛn problème m'u da la u k'a fɔ an se dɛmɛ mun ye nɔgɔya mun ye k'a nɔgɔya u ye sefu la bɛɛ ka se k'a sɔrɔ bɛɛ ka lafiya o de y'an sigi kun ye yan mais an sigi kun tɛ k'a fɔ ko extérieur ninnu ka degun wɛrɛ sɔrɔ ni an ye o ye tiɲɛ wulibali e m'a dabɔ o kama u b'e wele u ka se ka kuma dɔ f'i ye i ka maa dɔ ka mun b'i nisɔndiya mais n'a fɔra don o don k'u bɛ kuma dɔ f'i ye mun b'i dusu kasi ka maa dɔ kɔrɔ sefu la a bɛ e yɛrɛ décourager donc nɔgɔya ninnu dabɔlen don nin kama nɔgɔya ninnu dabɔ mɛ nin de kama a dabɔ mɛ nin k'a dabɔ u yɛrɛ jasura bɛ gɛlɛya min voilà e bɛ se ka bɔ i b'i ka kuma fɔ mais dɔ bɛ se ka bɔ k'a fɔ k'ale bɛ fɛ k'a baara kɛ e bɛ se ka miliyɔn caman f'a ye ne b'a kɛ nin de la mais a b'o bɔ ka di e ma mais est ce que e bɛ se ka maa 40 mun e filɛ ka maa 40 mun ta sisan maa kelen soit maa fila bɛ se ka wari mun di e ma o bɛ maa 40 ka wari dilen bɔ mais e k'o bɛɛ to yen k'a fɔ n b'a nɔgɔya u ma nɔgɔya dan bɛɛ lajɛlen na n ko se fila ma se fila yɛrɛ ka prix fɔ an k'a di u ma o la bɛɛ lajɛlen k'a ta parce que i b'a dɔn ad-du'a yatiru bi shay'in dɔw bi pan ni fɛn dɔ de ye dɔw fɛnɛ bɛ n'a fɔ ɲɛnama fɛn de kama b'a la se fila mɔgɔw ka appel ta pour que an ka lajɛli damadɔ kɛ. a faamuna dɔ bɛ mɔgɔ u ka whatsapp appel kɛ u ka whatsapp ta kɛ vocal ye salamu aleykum salamu aleykum an cɛ ne balimakɛ n ba an cɛ bisimila whatsapp salamu aleykum salamu aleykum mala tanu i tɔgɔ appel i tɔgɔ salamu aleykum i tɔgɔ whatsapp de kan kuma an b'a fɔ mɔgɔ ye whatsapp mɔgɔ k'o kɛ vocal ye n'a sɔrɔ i mago bɛ garisɛgɛ baara nin na n'ala ka jɛ n'i ye weleli kɛ inshallah a bɛ labɛn k'a d'i ma se fila filanan mun b'a la i munumunu i k'i kɔ don manaforoko bilalama dɔ filɛ sanfɛ i k'a ta ka na a dayɛlɛ se fila a ye partageli kɛ bi ye nɔgɔya ye o bɛ dɔ ta maa bɛ se ka weleli kɛ inshallah fila nin mun filɛ nin ye nin ye an ka bana 313 fura ye n'a sɔrɔ bana gɛlɛ bana sidɔnbali kɔnɔna bana pɛrɛsima kɔnɔna bana se fila nin y'a fura de ye kɔnɔna bana fura a mana kɛ kɔnɔna bana sugu o sugu ye se fila an b'a di mɔgɔw ma ka kɔrɔ 22,000 mais yanni ka taa se Laylatul Qadri ma i b'a f'i ka mɔgɔ bɛɛ i b'o tilancɛ sara 11,000 a siri kelen n'ala ka jɛ a siri kelen e b'i yɛrɛ furakɛ n'a ye i bɛ maa wɛrɛ furakɛ n'a ye i bɛ maa wɛrɛ furakɛ n'a ye ni siri kelen tɛ tɛmɛ o kan n'ala ka diɲɛ wa i ye mun ta nin y'a hakɛ dilanlen bɛɛ de ye mun b'an bolo yan sa kɔnɔna bana o bana kɔnɔna bana sugu o sugu surtout a bana sidɔnbalilama nɛminapo a bɛɛ kɔnɔna bana maa min kɔnɔ bɛ kule a yɛrɛ ma a sugu bɛɛ mais kɛn kɔnɔ kɛra maa min kɔnɔ de se fila a ka jugu o de ma kɛn kɔnɔ se fila nin fura in dilanli ka gɛlɛ dɛ surtout ni juguya de bana b'i la a ye nin ka jugu o ma bɛɛ ye i b'a fɔ dɔ ye kɛn kɔnɔ dɔ a dabalilama bana sidɔnbalilamaw nin ka jugu o ma a tɔ bɛɛ ye an b'a fɔ whatsapp mɔgɔw bɛɛ lajɛlen k'a kɛ vocal ye whatsapp kan ni maa min ta ye fɛn kɛ garisɛgɛ ko fɛn nin ye bɛɛ lajɛlen k'a kɛ whatsapp ye inshallah n'ala ka jɛ maa si kana kɛ i b'a fɔ i b'a kɛ appel ye parce que bɛɛ lajɛlen y'a kɛ whatsapp maa 40 de don n'a dafara a ka gɛlɛn dɛ
Kuma iko ni kɔnɔna bana sugu kɔnɔna bana sugu surtout a bana sidɔnbalilama ou bien a bana bɛ a dabalilama a yɛrɛ ma sugu dɔn na diɲɛ fura bɛɛ k'a la a kɛra an ye kɔnɔna de fɔ kɔnɔna bana sugu kɔnɔna bana an ka bɔ yen an kana kɔkanna bana mɔgɔ dɔw bɛ i b'a sɔrɔ fari dɔw bɛ funu yɛrɛ ma mɔgɔ dɔw bɛ bana dɔw b'u la u kɔkanna na dɔw bɛ kɔnɔna bɛ fɛn su mana ko fari bɛɛ bɛ kalaya u ti lafiya u ma se ka sugu sidɔn bana na se fila u ka nin ta dɔrɔn ni a bɛ utiliser ni fura in bɛ kɛ ka bana 313 de furakɛ utiliser cogo caman de bɛ na et puis ka bana b'i la cogo min na i b'a utiliser o cogo de la n'i y'a ta n'i ko a karisa nin de bɛ ne na an b'a kɛ cogo f'i ye ni kɔnɔna don i b'a kɛ jikalan na i b'a min an bɛ tila k'a f'i ye i bɛ dɔ don tulu la i b'a mun n'a sɔrɔ kɔkanna de don a kɛcogo fana an b'o f'i ye i bɛ dɔ don tulu la i b'a mun i kan ka dɔ kɛ ji la ka to k'a kɛ k'i ko an b'o fana f'i ye donc kɛcogo caman de b'an bolo nin fura in na mais fura in yɛrɛ bɛ bana 300 ani bana 13 de furakɛ mun ye bana sidɔnbali ye. ça veut dire yiri gɛrɛgɛrɛ yɛrɛ nin ye yiri gɛrɛgɛrɛ de dilanlen ye Sefula nin yiri in dilatɔ la nin yiri in dilatɔ la hali e yɛrɛ mun bɛ yiri dilan n'a sɔrɔ i siga mɛ maa dɔ la k'i jugu don n'i ye nin yiri in don da la yiri in dilatɔ a dilatɔ dɔrɔn k'a donna a tigi tɔgɔ ye mais tiɲɛ yɛrɛ la e yɛrɛ bolo i jugu de don wa i da mana k'i jugu don fɛnɛ wa a ka sɔrɔ i jugu fɛnɛ don Sefula n'i ye nin da don n'a tɔgɔ ye a fura bɛ dilan bɛɛ de ye dɛ mais e ye da in don n'a tɔgɔ ye fura in dilantɔ i sigilen bɛ k'a kumakan fɔ a la Sefula yanni ka tila n'i y'a dilali daminɛ sɔgɔma yanni wula cɛ a bɛ da bana na wa a tɛ bɔ a la. hali ni maa min ta e bolo sisan k'a fɔ a yɛrɛ sigalen bɛ dɔ la a k'a donni ayi o tɛ ni fura in bakuruba yɛrɛ dilatɔ ne fɛ ni ne siga mɛ maa dɔ la k'a bɛ ne juguya la ne ka n sigi fura in kunna k'a tigi a dilan n'a tigi tɔgɔ ye i y'a faamuya n bɛna a bɛɛ de ɲɛ f'i ye k'a dilan n'a tigi tɔgɔ ye mɔgɔ dɔ tɔgɔ ta hali ni mɔgɔ 3 don ani maa 3 a laada de a ka kɛ mɔgɔ 3 ye jugu 3 ɲɔgɔn na i yɛrɛ siga mɛ mun na i b'u bɛɛ tɔgɔ ta ka fura in dilali daminɛ sɔgɔma yanni wula cɛ o bɛ da bana na o ye fura in dilacogo gansan a dilatɔla dɔrɔn olu bɛ da bana na kuma tɛ mɔgɔ min bɛ yen ni jugu b'a la kɛrɛnkɛrɛnma ale ka nin fura in tali daminɛ a jugu bɛ bɔ fɛn kalama kama a wolola a ma deli ka mun y'a ɲɛna u bɛ ɲɔgɔn kan o ti ɲɔgɔn kan o a ti lafiya fiyewu a b'a dɔn k'a fɔ a ye fɛn min don dɛngɛ na so a ye fɛn min kɛ kɛcogo wɛrɛ la contre-coup de bɛ yen fɛn b'i yɛlɛma ka n'ale yɛrɛ de ma mun ye kojugu kɛ karisa la sisan a ye min kɛ o yɛrɛ de bɛ se k'ale sigi la mɔgɔ ma n'i b'o daga don maa ya Sefula an b'a daga don mɔgɔ minnu bɛ yen ni degun gɛlɛnw b'u kan an b'a daga don n'an y'a daga don an b'a d'i ma k'a kɛcogo f'i ɲɛna Sefula n'i y'o daga kɛ k'o ban hali mori mun b'a di e ma o tɛ se la tuguni kuma tɛ maa wɛrɛ ma sisan n'a sɔrɔ e ye da don ka di ne yɛrɛ ma sisan e kuma tɛ se ne la ayi o kɔni siga foyi t'o la o ye kelen ye a filanan Sefula n'o y'a sɔrɔ i bɛ diɲɛ dingɛ o dingɛ kɔnɔ i bɛ bɔ o dingɛ kɔnɔ k'i jɔ o kankun sanfɛ diɲɛ bɛɛ b'i ye i bɛ wulili ko la fo ka t'i da i kaburuden kɔnɔ don min na i tɛ jigin bilen maa binnen wuli ayi non k'a fɔ fɛnɛ ko karisa de y'a fɔ ko n ye nin k'a la juguman na k'o y'a minɛ i b'a kɛ a bɛna fɔ i bɛ k'a kɛ i yɛrɛ la parce que i b'a kɛ a bɛ yɛrɛ de minɛ e mun b'a kɛ a bɛ yɛrɛ de minɛ n'Ala ka jɛn ye a tɛ tɛmɛ ça veut dire i ka ni i ko n'a ye maa min ja kɔnɔna bana bɛ maa min na i b'a kɛ jikalan na ne Lipton a bɛ se ka kɛ nin bɛɛ la i bɛ mugu dɔ de k'a la i b'a mugu dɔɔni ta dɔrɔn k'a k'a la k'a min mais minko joli de tile kɔnɔ bon n'a ka di ye a kɛ minko 2 ye n'i ye kelen kɛ sɔgɔma kelen kɛ sufɛ a banna sisan kɔnɔna bana a bɛ kɔnɔna bana sugu a bɛ traitement de ta ka taa bon n'a sɔrɔ bana dɔ a bɛ kɔnɔna f'a funtɛni n'a mɛ kɔ kan parce que dɔw bɛ yen u ka bana bɛ kɔnɔna i b'a sɔrɔ kɔkanna fɛnɛ kɛmɛ k'a santé parce que a kɛmɛ ka défaut dɔw bila kurukuru bɛ yen ou bien fɛn wɛrɛw bɛ yen ou bien o yɛrɛ b'a dɔn n farikolo lafiya tɛ n kɔnɔ lafiya tɛ donc o tigi b'a fila bɛɛ utiliser ni ɲɔgɔn ye n'Ala ka jɛn o tɛ tɛmɛ o kan 10,1 i kɛra Mali kɔnɔ i kɛra Mali kɔ i kɛra Mali kɔnɔ i bɛ Mali kɔ ka bɛɛ a ka kan bɛɛ ni waati na i ye nin hakɛ mun ta yanni nin ka ban o de don a den kelen bɛ traitement kɛ wa a den kelen ne y'o de fɛ a den kelen ka ca maa kelen ma o nin kelen parce que a ɲɛnama ti ta i b'a ta dɔɔni dɔrɔn i b'a ta dɔɔni dɔrɔn o tɛ tɛmɛ quoi a faamuna kuma est-ce que i bɛ da don maa ye i b'a fɔ maa min bɛ yen ni juguya b'a nɔfɛ ne sinikan caman fɔ k'a fɔ karisa e filɛ jamana kɔfɛ ne karisa i filɛ nin baara la
ko i ka sigi sen ta baara kɔnɔ ne maa min yɛrɛ b'a dɔn a bɛ fasoba dɔ kɔnɔ juguya ka bon kosɛbɛ a ka ko bɛɛ bɛ ka ɲagami i bɛ daga gɛlɛn don maaw ye n'a daga donnen kɔfɛ n'i kora n'a ye ni dabali t'i sɔrɔ an ka da dɔ bɛ yen o y'anw ka du laada ye mais Sefula n bɛna fɔ réseau ka bi parce que n'i y'a fɔ mɔgɔw caman b'a kanu mais a baaraw ma nɔgɔn mais an tɛna fɔ mɔgɔ ye k'an bɛna nɔgɔya k'a ko la sunkalo in na dɛ an b'a fɔ a ma ko nafolo da o nafolo daga donnen an b'a kɛ ka di mɔgɔ ma parce que caman bɛ yen olu b'a fɔ ko daga daga ninnu yɛrɛ ni daga ninnu labɛnna daga tɛ k'a fɔ ko ka daga yɛrɛ complet de dilan k'a bila ka taa nɔnɔ daga mako bɛ fɛn dɔ de la n'o bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ dɔrɔn daga ye ɲɔgɔn sɔrɔ i y'a kɛ mana so kɔnɔ o i y'a kɛ diɲɛ fɛn o fɛn min kɔnɔ mun kɔni t'a tanama fɛn ka ban daga de b'i bolo o nafolo daga n'anw y'a don diɲɛ mɔgɔ mɔgɔ Sefula juguya nafolo tiɲɛ gɛrisɛgɛ ko et puis fɛn dɔ de b'ale la n'ale ye diɲɛ mɔgɔ mɔgɔ ka ko wuli n'a ye diɲɛ mɔgɔ mɔgɔ ka ko wuli tiɲɛ cogo fosi t'i ka ko la fo ni Ala yɛrɛ y'i fa fo ni Ala yɛrɛ y'e faga k'a fɔ dan kolen n'i ye nafolo sɔrɔ n'a ye a t'a tiɲɛ Ala bɛ sɔn k'i fa de sinon hali Ala t'a tiɲɛ parce que Ala kalenkan de b'a la a dun t'a yɛrɛ sɔsɔ a bɛ se k'i faga de a bɛ sɔn k'i faga de mais i ka fɛn min kɔni b'i bolo ale kalenkan de b'o la a t'o tiɲɛ donc an ye an profiter ka nin kuma fitinin fɔ tan an bɛ se ka tɛmɛ a kɛrɛfɛ ni mɔgɔ mun ko k'a bɛna nin ɲininkali kɛ o y'a damata kuma ye an bɛ se ka kuma ɲɔgɔn fɛ téléphone na soit WhatsApp la n'Ala ka jɛ ye kuma i ko i bɛna garizigɛ ta min di n'i y'a dan ne ma k'o kɛ 100 000 francs 20,000 garizigɛtigi bɛɛ maa 40 na u ka se k'a sɔrɔ nɔgɔya la ka se k'u mago ɲa cogo min na n'o tɛ kɛ baasi n'Ala sɔnna Sefula basi foyi t'a la voilà ka dalu kɛ ni sunkalo kɔni banna ka se Laylatul Kadiri ma i b'a kɛ prix min na n b'o fɔ i bɛ continuer n'o ye mais ka garizigɛ baara kɛ hadamaden bɛɛ 20,000 no ka taa se Laylatul Kadiri wagati ma i garizigɛ kana jɔ i ka ɲɛnɛmaya bɛɛ Sefula i bɔra ka nafolo da mun kuma fɔ nin ye nafolo da ye sɛbɛnni yɛrɛ a bɛ tile 12 ta hali ni ye sɛbɛnnikɛla cɛ 10 ta u bɛ tile 12 sɔrɔ a la pati manamana ko tɛ dɛ n b'a fɔ réseau kan ale manamana ko tɛ dɛ an ma manamana fɛn di dɛ mais n b'a fɔ ka fara ka manamana ko tɛ parce que n'i y'a fɔ dɔw bɛ sin an y'i ka da kuma mɛn a bɛ tan i ka nafolo da c'est vrai an y'a kuma fɔ Sefula ye ɲininka de est ce que n bɛ se ka da don mɔgɔ ye wa Sefula nin ye a complet de totalement côté mun kɔfɛ ni y'o de kuma fɔlen donc n'i ko ka kuma o kan o kuma y'a damana kuma de an bɛ tɛmɛ o kɛrɛfɛ ça veut dire bɛɛ bɛ se k'o da kɛ wa i b'a fɔ lajɛli kɔfɛ k'a ye k'a fɔ n'i ye da dɔn a tigilamɔgɔ bɛ wuli i b'a da dɔn a tigilamɔgɔ ye a ye sunkalo kɔnɔ Sefula ale daga ye langari de ye daga langarilama de don hali ni siri b'i la o tɛ tɔ to siri la o i b'a dɔn fɛn dɔw bɛ yen kana fɔ ko mɔgɔ ou bien dɔw b'a fɔ k'u ye fɛn dɔw kɛ k'ale kɔlen don a tɛ mɔgɔ jɛ Sefula a tigi kana daga in kɛ dɔrɔn n'a ye daga kɛ e yɛrɛ mun ye kojugu dɔ k'a la i b'i yɛrɛ ɲini ou bien i donnen don a n'a garisɛgɛ mun cɛ e yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲini ko fila kɔni don Sefula a ka ko a bɛ kɛ k'i dalen to so kɔnɔ soit e bɛ taa lahara a ka ko bɛ kɛ i kɔfɛ maa min kɛmɛ k'i jɔ dɔn n'a garisɛgɛ cɛ ni maa min kora i ye da labɛn n'a tigi ye da mun labɛn Sefula mɔgɔ dɔw yɛlɛla e ka nin fɛn sanfɛ pour que ka fɛn sɔrɔ de bi olu bɛ kumaba fɔ mais ni kuranɛ cɛ e bɛ ne dɔn ne tɛ waso kɛla ye ne ka mɔgɔw bɛ ne dɔn ne tɛ waso kɛla ye mɔgɔ dɔw yɛlɛla nin réseau in sanfɛ pour que u bɛ fɛn de sɔrɔ mais ni kuranɛ cɛ depuis ne fitinin ne ye kalan de daminɛ hali ni ye ne kalan na i b'a dɔn anw ni kunfin tɛ kelen ye puis anw tɛ ka yala mɔgɔ nɔfɛ k'a tɔmɔ k'a fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka n'an sigi k'an b'a fɔ abada an ka donni ye bonda de ni waso ni nin de et puis yanni k'a fɔ ko n bɛ nin kɛ Sefula anw tɛ mɔgɔ ye lamɔ cogoya t'a permettre an ka kuma bilahi an tɛ sigi ka waso yan mais yanni k'a fɔ n ye fɛn o fɛn kɛ mɔgɔw ye i jija a ka sɔrɔ a dɔ kun bɛ i yɛrɛ bolo Sefula ne ye denmisɛn de ye n ma taa yɔrɔ la ne ye n fa denkɛ fɔlɔ de ye mais ne tɛ cɛ dɔn ko ne bɛ se ka mun kɛ k'i bɛ se ne bɛ se ka kɛ mɔgɔ ye de mun tɛ kuma i bɛ se ka kɛ mɔgɔ ye min tɛ kuma mais k'a fɔ min kɛ ne bɛ se ka ni ne sɔnna ko ne bɛ se ka mun kɛ dɔnni kɔnɔna na ne tɛ cɛ dɔn
ne m'a fɔ mɔgɔ tɛ dɛ ne ko ne de t'a dɔn i bɛ se k'i yɛrɛ nɛgɛ ni fɛn fɛn bɔra bɛɛ b'i yɛrɛ nɛgɛ o mais n'a ɲɔgɔn sɔrɔ dɔnnibaw bɛ yen o sa dɔnni na yɛrɛ bɛ se ka fɔ n tɛ nin kɛ ne tɛ nin kɛ ne bɛ se bilahi mais ne tɛ mɔgɔ dɔn ne bɛ se ka mun kɛ k'i bɛ se ne m'a fɔ ko mɔgɔ tɛ yen mun bɛ fɛn dɔn dɛ kuma bɛ fɔ a bɛ faamu hakilima de fɛ mɔgɔ fɛn dɔnna bɛ yen wa mun b'a kɛ i bɛ se ko ye ne ta de ne ko ne ta ne bɛ se ka mun kɛ i tɛ se ne t'o dɔn se fila ne bɛ sɔn maa kelen dɔrɔn de o ye n yɛrɛ fa ye i sɔn ne b'o dɔn dɔnni na ani n karamɔgɔ o kɔfɛ ne ti maa dɔn ka nin yɛrɛ nɛgɛ yɛrɛ et puis anw sigilen tɛ k'an bɛ mɔrɔya kuma fɔ dɛ ni kuranɛ cɛ se fila cɛ o cɛ ye sɔsɔli kɛ mɔrɔya fɛn na an bɛ taa débat la se fila a kana kɛ mɔgɔw kɔnɔ ko nin dɔrɔn don n'u y'a ye fɛn dɔ la u bɛ ɲinɛ nin bɛɛ kɔ ni kuranɛ cɛ ne ye kalan ɲuman de kɛ dɔnni ɲuman ne y'a kɛ yɛrɛ yɛrɛ de k'a daminɛ duguma fo sanfɛ se fila ne ye mandarisa kɛ fo terminali ka tila kana bulon kɔnɔ kana daminɛ kitabu tɛ yen ne ma mun kalan ka tila mura yɛrɛ ne ni dɔnni ɲuman yɛrɛ de sigilen mura yɛrɛ ka bɔ yen a sira bɛɛ fɛ i b'a dɔn mɔgɔw b'u yɛrɛ nɛgɛn de sa dɔw b'a fɔ ko ginjɔ alimami bayani mun bɛ ginjɔ alimami na batara ko de don mɔgɔ bɛ se ka ala tɔgɔ ɲɛnabɔ n'i ma kalan kunfinya kuma dɔrɔn na tɛ batara kuma manamana kan na tɛ bari ko langolo mankan ka ca ten ti fɛn dɔn i tɛ fɛn ye i tɛ se ka fɛn fɔ dɔnni tɛ nin ye sa n'i bɔra dɔrɔn fɛn fɔ mɔgɔw ye u bɛ nafa sɔrɔ ni mun ye soit fɛn jira mɔgɔ na u bɛ se ka mun ta ka nafa sɔrɔ mais an bɔkun tɛ réseau ka manamana kan fɔ ye mura yɛrɛ tɛ taa yɛrɛ a ɲuman tɛ taa ni kalan yɛrɛ a tɛ taa ni kalan mais e bɛ se k'a fɔ cogo di k'i bɛ kuran i b'i yɛrɛ fa de sa e se fila ne ka taa pharmacie na ne ka taa n jɔ pharmacie na dɔrɔn k'u ka fura dɔ ta ka di yan mais n bɛ n yɛrɛ faga de o mais ala tɔgɔ ko de bɛ ten o e ma kalan e bɛ mun dɔn ni funu ɲɛ n'i ma k'a ɲɛ f'i ye kɛ hali se ka hali tarjima kalan e ko k'e dɔnniba i bɛ mun dɔn ti fu dɔn a tɛ tɛmɛ o kan Cheikh Mamadu Kuma a ko ale kuma bɛ se ka ba fɛn dɔ de ma k'a fɔ b'a tɛ nin kɛ dɔnni kɔnɔna la mais ale tɛ se k'o tɛ n'ale kuma ko b'a bɛ se ka nin kɛ a b'o kɛ dɔnni kɔnɔna la kuma maa min bɛ yen n'a mago b'ale ka karabali ka ye karabali i b'a fɔ muso murutilen a ko n'a y'i ja taa yɔrɔ bokɛbali fɛ yen ne tɛ sɔn ne karisa mago bɛ fɛn dɔ la karisa bolo a b'a dɔn a se b'a a bɛ fɛ ka juru dɔ t'a fɛ mais pɛrɛ ye k'a ka baara kɛ n'a tilala a bɛ tila k'a sara mais ko dɔ b'a ni dɔ ka juruba bɛ dɔ la a bɛ fɛ k'a karaba a yɛrɛ b'a dɔn a se b'a ye mais a bannen bɛ k'a ka juru sara dɔ muso bolilen cɛ yɛrɛ murutilen muso ma ka karabali kɛ k'o dusukun segin ɲɔgɔn ma kuma ni maa min ser'i ma i bɛ se k'a kɛ wa se fila i ka nin kuma in diyara n ye kosɛbɛ alimaru yudabbiru Allahu yuqaddiru hadamaden bɛ se fɛlɛ mun na i b'o tigɛ mais latigɛ masa de ye ala ye n bɛ fɛn dɔ f'i ye o de la ne k'i ma n ko ne bɛ se mun na ne t'i maa dɔn parce que ne bɛ ala tɔgɔ dɔn an ka faso kɔnɔ ne ma deli k'a mɛn mɔgɔ yɛrɛ da kuma tɛ k'a lakali i b'a la tɔgɔ dɔ ye faso la an ka faso kɔnɔ ne ma deli ka mɔgɔ ye k'a kuma yɛrɛ lakali kuma tɛ k'a mɛn i da ne m'a fɔ mɔgɔ t'a dɔn dɛ mais ne ko ne de m'a ye ne m'a ye se fila ni dɔ ye ɲɛ bi u b'a fɔ ko cɛ ko kuma bɛ sanfɛ bi dɛ c'est vrai kuma dɔw f'an ka kɛ sanfɛ quoi parce que i b'a dɔn i ye ɲininkali dɔ de kɛ se fila ala sɔnnen don diɲɛ ko ko ma k'a ka latigɛ mɔrɛya kɔnɔ o bɛ kɛ par exemple mɔgɔ nana muso murutilen don a ma muso tilala ka manamanakan fɔ albala o muwakkalun bil mantiq hadamaden lajarabili gulonnen don i kumada de la kuma dɔ i ti malo f'i ka kuma yɛrɛ kɔrɔ bɛɛ fili kɔrɔ nin i b'a dɔn muso muso b'o fɔ o muso sugu bɛ sa o cɛ kelen ka so ne bɔra ka kuma dɔ de f'i ye fɛn dɔw bɛ yen n'i y'o kɛ bilahi se fila wuli cogo fosi t'o la o bɛ kɛ de o ye ala yɛrɛ kalenkan de o b'a sɔrɔ i taara mori caman fɛ mun b'a fɔ a ka gɛlɛn mun b'a fɔ n bɛ se u ye wariw ni fɛnw dun ka fɛn bɛɛ kɛ k'a ban se fila bilahi i b'i tɛgɛ d'a kan muso kelen bɛ sa o cɛ fɛ yen o ye ala kalenkanw ye olu tɛ wuli o ye dɔnni dɔw ye ala ma bɛɛ jɛ o la o bɛɛ tɛ se ka jɛ o la se fila an filɛ nin fɛn ninnu na nin ye an ye fɛn dɔ de kɛ bi an bɛ jɛ nin na ka jɛ ka sigi ka kuma ta ne ni mɔgɔ dɔw bɛ se ka jɛ o la an bɛ ka nin lajɛli min kɛ ne ni maa caman tɛ se ka jɛ nin na dɛ nin ye privé ne de bɛ nin dɔn
ko ni mama kala wala ne de ben don ne ni mati jenna ni qur'ana ke ne ni cheti jala o e kele ne sigile mu ka tafsiri mu nge ibi kala ne ke ni ma kala ne ni mati se ka jala ni chewo che ka ke ba so e fina ha kala ne ni ma kala anti je ola nyengo ya te o te hashidi to nyengo ya to ta kala ke ni ma kala nge munu ya kala lame ni ta lame to kana laboshi ne kala ne ke mani mati je fin do la quoi ambi je fin do la we privé am ben ñoo mais fin do be mo ko ti je ola et femier et il fallait que nous muso ko fin mu foni no ko sira na se fula o ke chugo de bi anga jate minen na nga fin be ko fe ka fo ere ka nyina ma yala ni muso imbitawa est ce que bi muso yere so wa muso ko yere bi chugo di o be o ada mana koy bo adone ko fe est ce que bi muso yin soro bi ti muso yin soro ere e ko bonne mo ko to shila ne mo ko balay ka karaba hal na kara shukile afene ko kena ko fe parce que ayini mana kan fo se fula o kuma fene be oni don la jeli te clair se fula ne o de fi ngo kuma do ni ama ble ndonto mo kono ti woloma kuma dɔ f'a ka bile ko dɔw ka kɛ mɔgɔw ka da la k'a fɔ k'i bɛ se ko la bon anw bɔra o cɛw de la sefila n'an sigi bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ tɛ sinon sefila ne ka fari dɛ ni kuranɛ cɛ ne ka fari ne ka teli ne ka kalan kojugu ka tɛmɛ bilahi ne ka kalan wa ne bɛ se fɛnɛ mais k'a fɔ ko n bɛ ban o tɛ dɛ ayi ne ti ban an tɛ se ka bɛn a la de o de bɛ se k'a tiɲɛ sinon ne ti ban maa min mana s'i ma a tɛ se ka bɛn a la de a bɛ se ka kɛ ne ti bɛn a la de se fila n'i ko mɔgɔ ma k'a k'a bolo fa e ye ta kan min na a i b'a bolo kelen fa sanu bilen la kɛ n'o kɛra n'a a bɛ nin fa tasuma kan min na k'a yɛlɛma i kunna donc a bɛ changer ɲɔgɔn na de o fɛnw b'a dama na n'i y'o kɛ bilahi o bɛ kɛ siga fosi t'o la o bɛ yen sabu ni kuma ni dɔ ye wele san u b'a fɔ su daminɛ la 19h a n'a muso fɔra ɲɔgɔn kɔ muso bɔra ka taa kuma bɛɛ fɔ wa ko e kuma ma k'i wele telefɔni bon n tɛ fɛ ka si ni muso ma na se fila olu ka nɔgɔ olu tɛ ko gɛlɛman ye o e kuma dɔ de fɔ dɔ de bɛ muso nɔfɛ par exemple kuma fɔlɔ min fɔra muso ko ne ti sɔn ina n t'i fɛ wa hali n'i taara mɔri bokɛbali fɛ ne tɛ i ka so caman b'a fɔ o ye manamanakanlama ye o ye kelen ye mais cɛ n'a muso bɛ ɲɔgɔn ka so kɔnɔ o kɛlɛ la bon kɛlɛ in kɔfɛ nimisa nana cɛ la a ko n tɛ fɛ ka si muso kɔ o kuma fɛnɛ bɛ yen o si nin tɛ kelen ye o bɛɛ baara bɛ yen ninnu ye ko fila de o bɔ ɲɔgɔn fɛ o tɛ kelen ye se fila siga fosi t'o la n'i y'a di a ɲɛdɔnbaa ma wallahi a b'a kɛ fo k'i wasa o de la u b'a fɔ ko musoko baara bɛ mɔriw ɲɛ bilen n'i y'a kuma fɔ dɔrɔn mais mɔgɔ si tɛ yen bi k'i bɛ kuma dɔ fɔ mun t'a fɔ k'a tɛ se nin na bɛɛ ko k'a bɛ se mais est-ce que c'est vrai wa ayiwa ɲininkali bɛ yen se fila ni kuranɛ cɛ yɛrɛ nɛgɛ tɛ mɔriya kɛ cɛ o cɛ bɛ yen e ma bɔ mɔgɔ dɔw la minnu ye mɔgɔ nɔrɔmaw ye e ma ala tɔgɔ dɔw minɛ a minɛyɔrɔ minnu ye nɔrɔ ala tɔgɔ minɛyɔrɔ ye e k'a ta ten mɔgɔw senfɛ ten k'e b'i sigi k'e b'a kɛ bilahi bɛ ka mɔgɔw nɛgɛ nkalon don ne y'o de f'i ye n ko ni bi tɛ mɔriya tiɲɛ bi n'o tɛ bondaw de bɛ mɔriya la karisalakaw fɛ yen t'a ye olu ye nin u bɛ nin dɔn karisalakaw fɛ yen t'a ye mais sisan a kɛra bɛɛ ye sisan denmisɛnnin yɛrɛ bɛɛ banna baara ma k'i sigi a kan bɛɛ fɛn fɛn b'a dɔn dɔɔni bɛ sɔrɔ dɔrɔn u bɛ taa ka taa wari dɔ sara dɔrɔn ka videoman dɔ bila u ka réseau a tɔgɔ ye de nin fɛn video kɛ dɔrɔn k'a bila dɔrɔn ka mɔgɔw ka nafolo tiɲɛ bilahi kalo don caman bɛ k'a yɛrɛ nɛgɛ o mais n'an bɛ ka taa se fila e bɛna tiɲɛ dɔn mɔgɔw bɛna tiɲɛ dɔn an yɛrɛ dama fɛnɛ bɛna tiɲɛ dɔn ɲɔgɔn na wa hali an kumatɔ la bilahi mɔgɔw yɛrɛ dama bɛ tiɲɛ dɔn mun ye mun ye bɛɛ b'a dɔn mun ye mun ye bilahi bɛɛ b'a dɔn se fila mɔgɔw ka appel ta an bɛ se ka mɔgɔ dɔw ka lajɛli kɛ a faamuna kuma mɔgɔ an b'a fɔ whatsapp mɔgɔ ta ye whatsapp olu ka vocali ci kɛ minnu bɛ fɛ ka lajɛli kɛ garizigɛ ko ni fɛn garizigɛ ko ye 20,000 ye n'ala ka jɛ o baara bɛ k'i i tɔgɔ n'ala ka jɛ n'i y'o di i ka baaraw bɛ kɛ k'a labɛn k'a ci ma inshallah ni fɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ i bɛ na n'ala ka jɛ i bɛ dɛmɛ cogo min na o bɛ kɛ belebele a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Musabugu o bɛ taa di Mali kɔfɛ ko pelu ka ɲagami dɛ salamu aleykum waleykum salam an cɛ n balimakɛ nba bisimila ne tɔgɔ ye Adama Kulubali Adama Kulubali
Eta adme. Lajali. Iba tɔgɔ? Salimata Kulubali. Adama Kulubali a ba tɔgɔ Salimata. Ok, i bɛ to lamɛnni la. Adama jumɛn de bɛ lajɛ? I ka ɲɛnamaya yɛrɛ ko? D'accord. Ok. Adama i bɛ to lamɛnni la. Ni mɔgɔ kura donna i b'o ta. Kuma i ko i ka lajɛliba tɛ tɔ to jɔn ka hadamadenya la. A' bɛ sa k'i to si min na. Filɛli m'a bɛɛ lajɛlen yira. Kosɛbɛ. Sefula anw fɛ yan nɔ lajɛli sugu ka ca. Hadamaden bɛɛ n'i dɔnfɛn don. I bɛ mun dɔn i bɛ kuma n'o de ye. O de ye tilennenya ye. An bɛ nin lajɛli in kɛ. Mɔgɔ fɛnɛ i b'a sɔrɔ réseau sanfɛ an tɛ se ka bɛɛ ka ko ta totalement ka fɔ a bɛɛ fɔ k'a ban. O yɛrɛ i yɛrɛ man ka sɔn o ma réseau sanfɛ ɲɛnamaya yɛrɛ bɛɛ f'i ɲɛna olu man ka fɔ. Mais an bɛ se ka mun kɔni kɛ mɔgɔw ye o de ye ka se ka kɔrɔli k'u ye dɔ la. Donc i mago b'a tɔ mun na an bɛ se ka kuma. An b'a fɔ fɛn fɛn ta lajɛli bɛɛ lajɛlen ka taa WhatsApp sanfɛ n'Ala ka jɛ ka i ka diɲɛlatigɛ lajɛ ka i kan ka taa fan fɛ nafa min fɛ ni Mamadu Kumaw voir a bɛ lajɛ cogo min na a b'olu f'i ye 00223 74 48 36 42 n'i taara WhatsApp sanfɛ i bɛ vocal ci n'Ala ka jɛ ni Cheikh Mamadu Kuma bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an balimakɛ ka jaabi bɔra. An bɛ mun fɔ a ye a ka dolo la a ka dolo bɛ kibaruya mun di an ma sisan a tɛna mɛn o a ka hɛrɛw bɛna ɲɛsin an ma mais ani mɔgɔ sikɔrɔlamɔgɔ mɔgɔ minnu bɛ n'u sikɔrɔyalen don a b'i jija o jɛɲɔgɔnya dɔw la n'a y'o jɛɲɔgɔnya dɔw sɔrɔ olu ko bɛ fisaya ma kosɛbɛ a bɛ hɛrɛ sɔrɔ o la a bɛ kɔrɔtaw sɔrɔ o la a bɛna nafolo yɛrɛ yɛrɛ de sɔrɔ o la ni baara ɲɔgɔnyaw ye wa don dɔ la a yɛrɛ bɛna ka maa ye a bɛna Ala tanu kosɛbɛ mais a yɛrɛ k'a jija a k'a ka ko kɛ n'a seli o seli a ka la ilaha illallah Allahu akbar a ko fɔ kosɛbɛ a tant que a b'o fɔ a ka ko sira bɛ dayɛlɛ o y'a ka ko taala ye n'i y'a ka ko dayɛlɛla ye i y'a faamuya donc ale yɛrɛ mɔgɔ don a ka ɲɛnamaya ko laban a ka ɲɛnamaya taabolo ko a ka kow bɛ taa ɲɛfɛ waati min na a ka kow bɛ ka mun jira an na nin waati in na ale yɛrɛ ye maa de ye nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a ye maa ye ko don dɔw bɛ na a ka hakilila cayaw bɛ na sɛgɛn dɔw bɛ na a ka ko kɔnɔ a ka ko labanw na i y'a faamuya wa ko dɔw fɛnɛ bɛ na minnu bɛ na hami kosɛbɛ kosɛbɛ mais o haminako n'o gɛlɛyaw bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ hɛrɛ wɛrɛw bɛ na tugu o la kunnadiya wɛrɛw bɛ na tugu o la olu bɛ kɛ hɛrɛ ye kosɛbɛ ani nisɔndiya kosɛbɛ. Mais i y'a jira k'a fɔ a ka lajɛli kɔnɔna la degun dɔ b'a kɔnɔna la est ce que dɔɔnin kɔnɔna la don bɛ se ka kɛ a n'olu cɛ minnu ye latigɛ yɛrɛ de ye don foyi tɛ a n'olu cɛ. Bon ale ka ko dulonnen de don n ka kuma fɔcogo la n ye mun ye sisan ale ka ko dulonnen de don Ala wele la pour que a ka da bɛ se ka yɛlɛmɛ Ala wele bɛ daminɛ a yɛrɛ bakun na a yɛrɛ bɛ ka Ala wele a yɛrɛ bɛ seli min kɛ a ka to k'i dama kasi Ala la a k'a daminɛ o la o kɔfɛ a yɛrɛ da mɛ mɔgɔ min na k'a fɔ nin tigi bɛ se ka n dɛmɛ a ka jija a ka se u ma hali n'a bɛ sɛbɛnni kɛ wari di o ma walima kalandenw ka wurudikɛ wariw o hakɛw d'u ma u ka Ala welew k'a tɔgɔ la pour que a bɛ se ka lafiya a ka ɲɛnamaya kɔnɔ a ka daw bɛ se ka yɛlɛ teliya la sinon a ye maa ye a bɛ hɛrɛ sɔrɔ kosɛbɛ n'Ala sɔnna. A faamuna kuma ye dɔnnibaga ye bɔra muru la n bɛ fɛ k'i ɲininka maa min bɛ yen ni fɛn t'a kun dɔnni kɔnɔna la ka baara dɔ k'a tigilamɔgɔ ye k'a kɛ fɛntigi ye i ye dɔnnibaga ye a ko o dɔnni gamu kɔnɔna la ani o dɔnni hukumu kɔnɔna la dalilu dɔ b'o kama wa dalilu bɛ se ka baara maa ye fantan k'a kɛ fɛntigi. Sefula ko in yɛrɛ de y'o ye o dalilu dɔw bɛ yen o de la ne k'i ma n ko ne t'i maa dɔn ne t'a tigi dɔn ko ne bɛ se k'a fɔ ne bɛ se ka mun kɛ k'i bɛ se quoi parce que e ka n'i miiri jamana in dɔnnibaa kɔrɔba dɔ la ko minnu n'anw ka mɔɔw ma jɛ o tɛ yen jamana in kɔnɔ yan a tɛ yen minnu ne bɔnna dɔ ma jɛ a tɛ yen a kɛra sugu o sugu ye jamana in kɔnɔ yan a tɛ yen Sefula ka nasi ta k'a kɛ jirijala ka jiri mun bɛ yen n'a fura bɛɛ jara ka nasi butuli dayɛlɛ k'a k'a kan yanni kalo kelen cɛ a ka fura bɔ ka fan bɛɛ fa masa mun bɛ se k'o kɛ o tɛ se k'a ka jɔn da dugukolo kan ni b'a la a bɛ taama a ka kɛnɛ a dafalen don
ala tɔgɔ mun kɛra ka jiri nukuya ko ala tɔgɔ kelen baara k'o di hadamaden ma k'o fɛnɛ tɛ nukuya ala tɛ sɔn ma a tɛ tɛmɛ o kan se fila ka nɔgɔ a ma nɔgɔ tiɲɛna ala ye masa ye n'i y'a kɛ ala b'i sara o ye tiɲɛ ni jɔn y'a kɛ dɔrɔn ala b'i sara inshallah a tɛ tɛmɛ o kan a bɛ se ka n ta ok salamu alaikum salamu alaikum an b'a fɔ whatsapp mɔgɔw olu ka appel kɛ olu ka vocaliw ci salamu alaikum waaleykum salam an cɛ nka somɔgɔw an b'a la tan nka wa aw bɛ direct de la awɔ an bɛ direct la avec Cheikh Mamadou Kuma awɔ somɔgɔw bɛ ayiwa aw bɛ lajɛli de la lajɛli awɔ ok i tɔgɔ Salifu Yarga Salifu i ko i tɔgɔ allo allo ale tɔgɔ tɛ ka mɛn allo allo awɔ Salifu Yarga Salifu Yarga i ba tɔgɔ awɔ wan hayari han wani hayari kuma y'a faamu o ni hɛyi wan hayari i b'i ka k'a la ka ha k'a la ka jumɛn k'a la wan hayari ka ani wa ka ni wa awɔ ani ha kɔ e ka segin a ka taa e k'a fɔ i da la tan ka wa ayi o ko tɛ o e k'a tɔgɔ yɛrɛ fɔ wan hayari wan hɛyi awɔ wa e y'a faamu wa voilà e y'a faamu d'accord a faamuyalen don i bɛ to lamɛnni na quoi i bɛ to lamɛnni la aya ok kuma dɔ nin yanni n ka lajɛli cɛ maa min bɛ yen ni fɛn t'a kun i ko dɔnni kɔnɔna la k'o tigilamɔgɔ kɛ fɛntigi ye i b'a fɔ kalo kelen a k'a fɔ bɔ alhamdulilayi dɔnni bɛ yen wa i bɛ se ka min kɛ hadamaden wa alhamdulilayi sefula o dɔnni bɛ yen ka mɔgɔ dɛmɛ o sira kan mɛ olu si tɛ baara nɔgɔmanw ye o ye baara kolo gɛlɛnw de ye ka mɔgɔ kɛ fɛn soit mɔgɔ kɛlen fɛn ye a yɛrɛ y'a ye ko dɔw kun bɔra an t'a fɔ a kɛlen fɛn sa parce que n'i y'a ye halisa i bɛ sama k'a fɔ n bɛ fɛ n ka dɛmɛ i sago de ma sɔrɔ bon kullu hizbin bima ladayhim farihun i b'a sɔrɔ dɔ bɛ dɔ kunna o bolo ale ma wasa n'i y'o di dɔ ma o b'a fɔ ko non k'ale ye fɛn sɔrɔ bon fɛn bɛ mɔgɔ bolo bɛɛ bɛ girin n'i ka hakɛ in de ye quoi donc ni o mɔgɔ bɛ yen sisan k'a fɔ bon ne bɛ fɛ n ka don nafolobabaw sugu dɔw de kɔnɔ olu baara kɛcogo de bɛ yen i n'a fɔ i ye kalo kelen mun fɔ kalo kelen kɔnɔna mais sefula ninnu tɛ kow ye ko minnu ka nɔgɔn ninnu ye n'an donna olu kɔnɔ olu y'an ka baara dɔw de ye minnu tɛ baara nɔgɔmanw ye kosɛbɛ kosɛbɛ parce que i b'a sɔrɔ o maa ninnu dɔw bɛ yen surtout an filɛ waati minnu na n'i ko k'i bɛ nin baara gɛlɛn minnu kɛ mɔgɔw ye sisan dɔw ka kumaw bɛ caya la dɔw yɛrɛ bɛ se k'a fɔ wa a bɛ bɔ réseau kan a b'a fɔ k'a bɛ mɔgɔw dɛmɛ nɔgɔyaw ni fɛnw na mais n'an kumana dɔrɔn a bɛ ko gɛlɛya mais ka sɔrɔ o tɛ i b'a sɔrɔ e yɛrɛ mago bɛ nin fɛn min na ni labɛn wari de bɛ kɛ ka wari ɲini sefula ni juru bɛ kɔlɔn kɔnɔ dɔrɔn juru wɛrɛ de b'a bɔ donc ni an sera nin yɔrɔ in na dɔrɔn fɛn dɔw de bɛ yen o tɛ ko dogonata ye a bɛ dayɛlɛ e ni ne fila bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ an bɛɛ b'a lajɛ karisa nin de bɛ yen nin de don nin de don nin de don parce que mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen k'o tigi mago bɛna se an filɛ nin yɔrɔ ninnu ma k'a fɔ ko nin baara in k'a ye fo a k'a sɔrɔ o tigi yɛrɛ capacité dɔ bɛ yen ale yɛrɛ bɛ se k'o kɛ jɔyɔrɔ dɔ la a ko yɛrɛ baara kun kan sinon sefula baaraw bɛ yen nafoloko baara kɔnɔna na n'an y'o kumaw fɔ an bɛna mɔgɔw yuguba ka kan mais a kuma bɛ caya kumaw bɛ caya parce que bɛɛ de bɛ nafolo ko bi bɛɛ b'o kɔrɔ mais nafolo yɛrɛ qualité bɛ yen a baaraw yɛrɛ dɔw ma nɔgɔn
olu tɛ taa fiyewu fo e yɛrɛ ni mɔgɔ min mago bɛ nafolo in na an ka kuma ɲɔgɔnyaw kɛ ka se ka saritiw ta ka bɛn fɛn dɔw kan k'a fɔ an y'o fɔ fan bɛɛ nafoloko baara t'an bolo ko an b'a fɔ ko conséquence dɔ de bɛ nafoloko la ni Ala ye wari d'i ma dɔrɔn k'a fɔ ko e yɛrɛ ma se ka waati dɔ sɔrɔ ka nafolo in Ala tun t'a fɛ k'a di de a dili ma nafa foyi ɲɛ parce que k'a d'e ma dɔrɔn problème dɔ k'i sɔrɔ soit i yɛrɛ ka sa ou bien fɛn wɛrɛ n'olu kɛra dɔrɔn o ti tiɲɛ ye wa Ala kuma Ala m'a di Ala t'a di fiyewu ni Ala ye fɛn o fɛn u b'a fɔ ten ko n'Ala ye tɔgɔ kari k'a b'a taama se di n'a ye cɛ o cɛ tɔgɔ kari kan ka taama position min na a b'o fɛnɛ fɛɛrɛ d'i ma n'Ala ye nafolo d'i ma nafolo bɛ baara ni si mun ye Ala b'a di Ala t'o masa ye fitiriwale cɛnikɛla tɛ donc ni i filɛ ka nin fɛn fɛn min fɔ ni mɔgɔ nana n'an kumana k'an bɛnna se ka foyi t'a la se fila an b'a baara kɛ dakuruɲɛ kelen ayi o kɔni o ka to yen sariti dɔrɔn de don bɛnkan dɔrɔn de don ni ko sariti fɛnɛ k'a fɔ sariti gɛlɛn dɔ de bɛ o kɔtɛ bɛnkan de don parce que diɲɛ ko o ko i b'a sɔrɔ a tɛ se ka kɛ ni ko dɔ tɛ n'an sera o dangan na a bɛ kɛ n'o mun fɛnɛ ye wajibi don ne b'o kɔnɔnajɛya kuma f'i ye i fɛnɛ bɛ jɛ n'o ye ka jɔ o kɔrɔ i mago bɛ mun na ne fɛnɛ b'o k'i ye sur place yɛrɛ b'o ye sur place i b'o ye bon par exemple i b'a dɔn réseau filɛ nin ye a kuma ka ca dɔ bɛ nin ye sisan u bɛna fɔ ko bon ko an mago bɛ nin de la mais kuma ɲɔgɔnya dɔrɔn de don n'an kumana ka k'an bɛnna problème foyi t'a la a bɛ kɛ a tant que ne kɔni sɔnna ko bɛ kɛ ni ne kɔni sɔnna ko e jɛna n'a ye ne bɛ kuma e mun fɛ k'a bɛɛ da e ɲɛ kɔrɔ parce que dogona t'a la fɛn minnu ni fɛn minnu bɛ kɛ n'a ka di i yɛrɛ b'o bɛɛ ɲɛɲini kɛ ne fɛnɛ ta ye mun ye i b'o ɲɛɲini problème fosi t'a la an b'a baara kɛ n'a kɛra kɔni n'a kɛra siga foyi t'a la o tɛ tɛmɛ o kan kuma papier ko maa min mago b'a la papier teliman a tɛ fɛ a ka janya yɛrɛ papier teliman mago b'a la a k'a sɔrɔ o wagati min kɔnɔ yɛrɛ i b'o fɛrɛ baara kɛ alhamdulillah sefula n bɛ to k'o kuma de fɔ i ɲɛna ka caya mɔgɔ dɔw ka papier ko sumayalen don ani k'a fɔ k'u tɛ papier yɛrɛ sɔrɔ fiyewu olu tɛ kelen ye an b'o tigilamɔgɔw dɛmɛ pour que ka papier ko in sira dayɛlɛ a bɛ teliya cogo min na o b'a sɔrɔ o sira bɛ yen mais mɔgɔ yɛrɛ mun bɛ yen ale ko sisan ne ka papier ko yɛrɛ de ko yɛrɛ kuma bilalen don n ka mɔgɔw fɛ bon ne b'a fɛ a ka kɛ sisan sur place n bɛ fɛ n ka papier yɛrɛ sɔrɔ o y'an nana ye dangan wɛrɛ de la yarɔ hali an y'a fɔ an bɛna mɔgɔw ta pour que k'u dɛmɛ fɛn fɛn ka papier ko bloqué don pour que k'a débloquer nɔgɔya la i bɛ se k'a sɔrɔ an y'o kumaw kɛ ka nɔgɔya kɛ mɔgɔw ma ka mɔgɔ dɔw ta ka baarafɛnw kɛ ka d'u ma pour que u ka papier débloquer bɛ bɔ o bɛ yen mais ne mago b'a la sisan sur place a bɛ n'a fɔ i bɔra ka kuma mun fɔ o fɛnɛ de y'a damana kuma ye o kuma ne mago b'a la sur place sisan joona ne kɔni bɛna nɔgɔya dɔ de kɛ n'i b'o fɛ i ko ne kan t'o ma ne mago b'a la i k'a kɛ sisan ne yɛrɛ de ka papier sɔrɔ o kuma i fɛnɛ bɛ kalama dɔ bɔ sisan bɛnkan kɔnɔ mun b'a to ne fɛnɛ b'a kɛ sisan o la i bɛ karabali kɛ a bɛ sɔrɔ n bɛ karabali kɛ o la o bɛ yen parce que kuma dɔ la i b'a sɔrɔ e b'a fɛ a ka taa sira min fɛ o bɛ nɔgɔya an bɛɛ ma dɔw b'a fɔ non ne t'o nɔfɛ ni fɛn bɛ yen mun bɛ se ka na ka papier ko yɛrɛ de teliya hali nin kalo in bɛɛ ne bɛ fɛ k'o de kɛ n'a bɛ bɛn mun ma ne b'o wari sara o bɛ yen n'o mɔgɔ nana o fɛnɛ baara kɛcogo de bɛ yen n'Ala ka diɲɛ baara ko dun teliya fɛrɛ la kɔnɔna na bon ne bɛ to k'o fɔ ka caya n ko ne ye papier ko baara kɛ mɔgɔ ye ni Ala sɔnna a ka ca Ala fɛ i ti jɔ baara ko la dɔ la yɛrɛ bɛ baara yɛrɛ daminɛ fɔlɔ kabini papier ko in ma ɲɛnabɔ mais dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ papier b'u bolo mais baara t'u la u ma baara sɔrɔ u ka baara si basigilen tɛ wayi n'u donna dɔ la o bɛ tiɲɛ soit u yɛrɛ bolo ko n ye baara ɲɛnama sɔrɔ waati min nisɔndiyalen dɔɔnin dɔrɔn ko dɔ bɛ don ko kɔnɔ k'a ko lajɔ o fɛnɛ siraw bɛ yen o mɔgɔw bɛ yen o bɛ kɛ mɔgɔ dɔw la bon sefula o y'a damana siri wɛrɛw de ye minnu don i ka ɲɛnamaya yɛrɛ ko ɲɛma a tɛ ko basigilen kan n'an n'o tigi ye ɲɔgɔn sɔrɔ n'i y'o dekun fɔ n'an y'o lajɛli kɛ ka tila an kan ka mun kɛ n'an y'o kɛ k'o ban an b'i dɛmɛ i yɛrɛ b'a ye i bɛ baara mun sɔrɔ o kɔfɛ o bɛ kɛ baara ye mun b'i nafa k'i hakili sigi i ka ɲɛnamaya kɔnɔ wa i bɛ diɲɛ hɛrɛ bɛɛ sɔrɔ o la wa i ka relation fɛnɛ tɛ jɔ a tɛ tɛmɛ inchallah a faamuna n'an bɔr'o la cɛya fura ka cɛ kɛ gitum o ko bɛ cogo di alhamdulillah sefula yɔrɔ an kun ye caman fɔ furako ninnu kan fɛn min ye cɛya furako ye an yɛrɛ kun ye o publicité dɔ kɛ ani k'a jira mɔgɔw la pour que u ka se k'a ye bon cɛya fura b'an bolo ka cɛ dɛmɛ cɛya bana kɔnɔna na parce que ale de kɛn bɛ ka degun bila foyer bɛɛ kɔnɔ bi bon an kɛn bɛ ka labɛn kɛ toujours an ye layidu mun ta an b'o layidu kelen kan an ka traitement complet
k'a daminɛ sunkalo in depuis a daminɛ don fo ka taa se a tile 15 ma a tile 22 ma an ko an b'a di mɔgɔ ma 15,000 an b'a traitement complet d'i ma 15,000 in na an y'o fɔ fan bɛɛ donc halisa an b'o layidu gɛlɛn kan mɔgɔ y'a ta i ka telide o ou bien ni i y'i yɛrɛ sɔrɔ i tɛ se ka segin ka na tuguni joona ou bien soit e yɛrɛ de wulili yɛrɛ ka gɛlɛn fo a kɛ bɛ dekun ye ni kɔmuso cɛ donc o dekun fɛn fɛn bɛ yen an bɛ traitement mun d'i ma i ka segin k'a lajɛ dɔw fɛnɛ ka cɛya bana dekun fanba ye kooko ye n'o fɛnɛ don fura b'a traitement kɔnɔ u bɛ kooko in furakɛ k'a ban k'a kisɛ bɛɛ bɔ i kɔnɔ fo ka i lafiya bon hali n'a sɔrɔ bana wɛrɛ fɛnɛ de b'i ka cɛya sira kan k'a daminɛ kɔ la fo ka taa bila i ka sugunɛ sira kɔnɔna na fɛn o fɛn min bɛ dekun sira kan a cɛya fura in b'i dɛmɛ nin bɛɛ la mɔgɔ minnu fɛnɛ bɛ yen ni denkisɛ tɛ joli la cɛya fura in b'i dɛmɛ denkisɛ bɛ caya joli la hali n'a sɔrɔ i famanen don den sɔrɔ ma denkisɛ bɛ sɛnsɛn k'a ɲɛ i bɛ den sɔrɔ hali n'i taara ka taa jeli ta k'a la i b'a fɔ ko denkisɛ nana donc fura in bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ n'Ala ka jɛn ye. O ye cɛya fura ta fan ye. Siri gɛlɛn min maa min k'a kan a b'o kan cogo min. Bon siri gɛlɛn bɛ mɔgɔ kan an tun ye o fɛnɛ nɔgɔya kɛ ka fɔ nin waati na an bɛ siritigɛlan di mɔgɔw ma u ka 10,000 sara bon an kɛn bɛ ka siritigɛlan labɛn k'a di mɔgɔw ma pour que mɔgɔ mana na i bɛ se ka dɔ sɔrɔ nɔgɔya la nin waati in na cogo min na siri minnu b'i kan ko in tɛ ko kelen ye e mana siritigɛlan in ta i b'a sɔrɔ hamina ko fɛn fɛn min b'i kan n'o de kɛn bɛ k'i empêcher ka baara bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na i yɛrɛ t'a dɔn gɛlɛya in yɛrɛ ye fankelen min ye siritigɛlan in b'i bɔ o dekun kɔnɔna na donc nafaba bɛ an ka siritigɛlan in na dɛmɛba b'a la mɔgɔw ye lafiya sɔrɔ ni min ye kosɛbɛ kosɛbɛ an yɛrɛ jaabiba caman sɔrɔ siritigɛlan na kosɛbɛ mɔgɔ maa b'a ta o tigi bɛ jaabi dɔ di an ma se fila k'a fɔ a ye lafiya sɔrɔ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ n'an ka siritigɛlan kɛli ye inshallah. A faamuya Mamadu kuma an b'i fo kosɛbɛ tuma dɔ an barola fɛn caman kan bi lundi wɛrɛ je pense an kan ka baro fɛn caman o fɛrɛ kan mais a ye lecture courageux n'a surunya o wagati an bɛna ɲininkali kɛ garisɛgɛ baara ni a bɛ cogo min na mɔgɔw fɛrɛ k'an ladonna maa min bɛna ta n'u y'a ta u mana jaabi min ye u ka a lawaleya kan an ladɔnnenya la kosɛbɛ se bɛ ka se ka faamuya sɔrɔ an y'a fɔ garisɛgɛ kana jɔ fiyewu ka daminɛ bi fo ka taa bila lecture courageux la 20,000 don a ko a bɛ maa 40 ta inshallah ni maa min kɔnna min ye n'Ala ka jɛ olu b'a sɔrɔ. An bɛ Salifu ka kunnafoni fɔ Salifu ka kunnafoni an bɛ mun fɔ a ye a ka ɲɛnamaya o ye nafolo ani hɛrɛ de ye n y'a faamu olu b'a ka ɲɛnamaya sira kan a b'o sɔrɔ wa don dɔ la a bɛna kɛ maa ye mun nisɔn bɛ diya kosɛbɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ mais ale yɛrɛ de ye maa ye a ka hami ka ca kojugu a bɛ hami kosɛbɛ wa waati dɔw fana bɛ yen gɛlɛya dɔw bɛ don a ka ko kɔnɔ fo b'a kɛ ale bɛ miiri ka caya wa a yɛrɛ bɛ kɛ mɔgɔ hakili bɛ sɛgɛn a ka miiri caya fɛ bon n t'a dɔn a yɛrɛ ye mɔgɔ ye a bɛ miiri mun na mais a ka d'a la don dɔ bɛna k'a la a bɛna nisɔndiya sɔrɔ wa hami minnu b'a la u bɛna wuli komi n'ale ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɛ kosɛbɛ pour que ka se ka kuma caman fɔ ten. A faamuya an bɛ kuma ka numéro di a ka WhatsApp fara appel kan 00223 ni an tilala ni bɛ vocal ci ni y'a ci a b'i lamɛn ni appel la ni sera k'a sɔrɔ 00223 74 48 36 42 n bɛ segin a kan 00223 74 48 36 42 kɔnɔna bana mana k'i la o labɛnnen bɛ yiri 300 ani kɔ a b'a la kɛn kɔnɔ mana k'i kɔnɔ a b'a bɔ i kɔnɔ bɛ funu a b'a fɛn kɔnɔna bana o bana e yɛrɛ b'a dɔn i yɛrɛ ci cogoya bala min i ka santé tɛ ten i bɛ se ka ale ta nafolo ka nafolo baara da la k'a d'i ma ka nafolo baara dalilu la k'a k'i ye i yɛrɛ se mana kɛ min ni n'a bɛnna kan ni da se kere o bɛ don i ye k'a baara i bɛ nafolo sɔrɔ e mago b'a la de nafolo yɛrɛ ka baara ye k'a sɔrɔ teliya la fɛrɛ conséquence tɛ min na a ko n'aw bɛnna ko la a b'o k'i ye papier ko baara ko a bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ kulusi la gosi bɛ mɔgɔ mɔgɔ la a b'i dɛmɛ k'a bɛɛ lajɛlen bula kuma i ka kumakan laban. Alhamdulillah kumakan laban folikan laban de bɛ nin sigiyɔrɔ in na yan an bɛ ka kumakuncɛ kuma fɔ nin yɔrɔ in na yan an bɛ diaspora ninnu de fo toujours k'u barikada k'u waleɲuman dɔn u ka cɛsiri la an'u ka weleli la waati bɛɛ sanga bɛɛ tuma bɛɛ an b'olu fo k'u barikada an tɛ sɛliya o la o kɔfɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ an b'olu fana fo k'u barikada o kɔfɛ an b'i ka moriw fo Sefula kuma laban na mori fɛn fɛn bɛ baara kɛ an b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn ka tila ka dugawu caman ɲini u fɛ k'a f'u ye nin ye sunkalo ye an bɛɛ kan ka jɛ ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn barikada ka yafa ɲɔgɔn ma
kuma la fili ti ban ni fili nana mun na o bɛ kɛ an yɛrɛw ka denmisɛnninya ye donc an bɛ yafa ɲini bɛɛ fɛ o yɔrɔ la mais fɛn min ye tiɲɛ ye tiɲɛ an bɛ tiɲɛ fɔ n'i nana i b'i ka tiɲɛ fɔ d'accord donc an bɛ dugawu caman ɲini u fɛ ka maliyɛn den bɛɛ lajɛlen fo kɔnɔ Mali kɔ kan diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen ka u fo ka tila ka yafa caman ɲini u bɛɛ lajɛlen fɛ k'i yɛrɛ n'i ka baarakɛɲɔgɔnw fo ka waleɲuman dɔn a diyara n kosɛbɛ an b'i fo kosɛbɛ k'a fɔ mɔgɔ mana jɔ kuma la garizigɛ ko ta fan fɛ min ye ka taa se seeretigɛla ma ka na se cɛya bana ma ka na se nafolo baara ma teliman fɛrɛ i k'a sɔrɔ bɛnkan kɔfɛ o kɔfɛ ni maa mago bɛ papiye la i yɛrɛ mago b'a teliman na minɛ papiye baara e yɛrɛ mago b'a la yanni don cɛ e yɛrɛ mago bɛ papiye la ne mago bɛ karabali fɛn dɔ la n'i y'a wele n'a bɛnna ko la n'Ala ka jɛ yanni o don cɛ a b'a karaba ka d'i ma maa min fɛnɛ mago bɛ baara la ka baara k'i ye nafolo a bɛɛ a bɛ se ka kɛ an da ma se fɛn caman mɛ n'Ala ka jɛ lundi don an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen inshallah ani kuma min na baro fɛn wɛrɛ kan n'Ala ka jɛ an kɔni y'a fɔ maa 40 de bɛ k'a ta min garizigɛ ta baara ta fan fɛ nɔgɔya la 20,000 n'Ala ka jɛ garizigɛ ɲumantigi i b'o de bɛ ji feere bada la Ala ka to fɛn fɛn garizigɛ min na don a la Ala ka bɛɛ ka sababu k'i bolo kuma a la Ala ka bɛɛ lajɛlen wuli maa 40 kɔni don n'a bɔr'o la baara bɛ kɛ wari min na o kɔni i bɛ taa o sira fɛ ni maa 40 dafara sɔrɔ i ma don i bɛ t'o sira fɛ n bɛ segin numéro kan maa k'u teliya ni maa min mago b'a fɛn na papier ko baara ko maa mago mana kɛ surtout garizigɛ ko o b'o 20,000 maa min mago b'a la teliyara n'i bɛ fɛ i ka don maa 40 kɔnɔ i bɛ whatsapp ci kuma ma i n'a bɛ kuma n'Ala ka jɛ a b'i lasɔrɔ cogo min na ko bɛ ɲɛ cogo min na a b'o da ɲɔgɔn tulo kan 00223 77 00223 114 48 36 42 114 48 36 42 la an bɛ foli bila a bɛɛ la assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh a k'an bɛ diɲɛ wagati kɔnɔ